श्रीभैरवाष्टकम्। श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महाकालादिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। पद्मासनासीनं पुरवरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। यो रक्तगौरश्च चतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिः स मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। यो बिन्दुनाथोऽखिलनाथनाथ श्रीभैरवी चक्रपनागनाथ महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्वित सायं प्रातः पठे नित्यं स यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीभैरवाष्टकम्। श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महाकालादिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। पद्मासनासीनं पुरवरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। यो रक्तगौरश्च चतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिः स मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। यो बिन्दुनाथोऽखिलनाथनाथ श्रीभैरवी चक्रपनागनाथ महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्वित सायं प्रातः पठे नित्यं स यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीभैरवाष्टकम्। श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महाकालादिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये। पद्मासनासीनं पुरवरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं
श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो रक्तगौरस्तचतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिः स मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो विन्दुनाथोऽखिलनाथनाथ श्रीभैरवी चक्रपनागनाथ महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्वित सायं प्रातः पठे नित्यं स यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम् श्रीभैरवाष्टकम् श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महामहाकाल अदिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनमपूर्वरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो रक्तगौरस्तचतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिः स मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो विन्दुनाथोऽखिलनाथनाथ श्रीभैरवी चक्रपनागनाथ महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्वित सायं प्रातः पठे नित्यं स यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम् श्रीभैरवाष्टकम् श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महामहाकाल अदिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनमपूर्वरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो रक्तगौरस्तचतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं
श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिः स मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो बिन्दुनाथोऽखिलनाथनाथः श्रीभैरवी चक्रपनागनाथः महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं द्विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्विता सायं प्रातः पठे नित्यं स यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीभैरवाष्टकम्। श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महाकालादिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनं पूर्वरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो रक्तगौरश्च चतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिः स मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो बिन्दुनाथोऽखिलनाथनाथः श्रीभैरवी चक्रपनागनाथः महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं द्विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्विता सायं प्रातः पठे नित्यं स यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीभैरवाष्टकम्। श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महाकालादिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनं पूर्वरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो रक्तगौरश्च चतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिः स मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो बिन्दुनाथोऽखिलनाथनाथः श्रीभैरवी चक्रपनागनाथः महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै
पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं द्विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्वित सायं प्रातः पठे नित्यं सा यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीभैरवाष्टकम्। श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महाकालादिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनमपूर्वरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो रक्तगौरश्च चतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिश्च मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो बिन्दुनाथोऽखिलनाथनाथ श्रीभैरवी चक्रपनागनाथ महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं द्विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्वित सायं प्रातः पठे नित्यं सा यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीभैरवाष्टकम्। श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महाकालादिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनमपूर्वरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो रक्तगौरश्च चतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिश्च मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो बिन्दुनाथोऽखिलनाथनाथ श्रीभैरवी चक्रपनागनाथ महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं द्विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्वित सायं प्रातः पठे नित्यं सा यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीभैरवाष्टकम्।
श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महामहाकालादिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनमपुरवरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो रक्तगौरश्च चतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिश्च मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो बिन्दुनाथोऽखिलनाथनाथ श्रीभैरवी चक्रपनागनाथ महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं युजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्वित सायं प्रातः पठे नित्यं स यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीभैरवाष्टकम्। श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महामहाकालादिस्वरोऽथ यो देवनाथोऽत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनमपुरवरूपं महेन्द्रचरमोपरि शोभमानं गदाब्जपाशान्वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो रक्तगौरश्च चतुर्भुजश्च पुरस्थितोद्भासितपानपत्र भुजङ्गभूयोमितविक्रमोय श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्डयुक्तं शशिभालशुभ्रं जटाधरं स्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिश्च मुक्तिं च ददाति नित्यं योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये यो बिन्दुनाथोऽखिलनाथनाथ श्रीभैरवी चक्रपनागनाथ महाद्भूतो भूतपति परेश श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ये योगिनो ध्यानपरानितान्तं स्वान्तस्थमीशं जगदीश्वरं वै पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धं युजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भैरवाष्टकमेतद्य श्रद्धा भक्ति समन्वित सायं प्रातः पठे नित्यं स यशस्वी सुखी भवेत् इति श्री गार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र कविकृतं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम्।